Hello, I have been teaching Japanese in this video, but I am also a language learner. So today in this video, I would like to speak with the language that I've learned. Okay, so I will start with English. So when I was a kid, I lived in Switzerland, in Geneva, and I was in an international school, so that's where I learned English. So from 2 years old until 10 years old, I was in Switzerland, and then when I came back to Japan, I really had hard time to adapt to the Japanese society again. So I really didn't want to use English at all because if I use it, people will bully me. So when we have to read the English sentence during the class, I intentionally read it like very slow and then with a wrong accent. So for a very long time until I graduate the high school, I didn't use English at all. So now I came to Singapore 2 years ago, and then I restarted using English, and now I'm trying to adapt with Singlish. Singlish is English which is spoken in Singapore, so it has a bit different accent and different vocabs. So now I'm having fun learning that every day. Okay. Maintenant, je vais parler en français. Alors, quand j'étais petite, j'habitais à Genève, mais j'étais dans une école internationale, alors je ne pouvais pas du tout parler le français. Du coup, quand je suis rentrée au Japon, beaucoup de monde me demandait, tu habitais en Genève, pourquoi pas tu peux pas parler le français. Alors chaque fois je devais expliquer pourquoi j'étais à école internationale, du coup je peux pas parler le français. Et quand je suis entrée à l'université, j'ai finalement décidé de commencer le français. Dans ma faculté, tous les étudiants devaient partir à l'étranger pendant un semestre. Alors, je suis allée à Angers, en France, pendant 5 mois et j'étais dans une école pour étudier le français. Mais 5 mois étaient trop courts pour moi. Alors, quand je suis rentrée au Japon, j'ai fait un autre examen et puis je suis allée encore à Angers et pendant un an. J'ai fait la traduction entre anglais et le français. Voilà, le français c'était très difficile pour moi pour étudier au début, mais tous les jours, j'écoutais le français et puis j'essayais de faire la dictation. Euh, je écris ce que je écoute et j'ai aussi essayé de parler beaucoup. Alors comme ça, je suis devenue un peu courant, comme ça. 那现在我说中文。我上大学的时候，我在法国留学了。在我的大学我们应该选择3种语言，所以我已经学习了英语和法语，所以我觉得可能中文很简单，因为我们用一样的汉字。不过这个我的想法是不对，因为中文是最难的语言。所以现在我来新加坡以后，我又开始学习中文。每天我跟朋友说的时候，我用中文，然后我去小贩中心的时候，跟店员说中文。我的中文的水平还很低，不过我要努力学习。谢谢你。OK。
Ngayon, magsasalita ako ng Tagalog. Noon, okay. Nagsimula ako mag-aral ng Tagalog noong 1 taon. Noon dumating ako sa Singapore, nakilala ko sa mga Pinoy na volleyball team dahil sumali ako sa kanya. Pagkatapos, nagsimula ako tumira kasama 6 Pinoy. Kaya araw-araw nakikinig ako ng Tagalog. Kumain ako ng pagkain ng Philippine. Kaya gusto ko maintindihan kung ano sinasabi nila ang lahat. Ngayon, 2 beses sa isang linggo, mag-usap kami ng kaibigan ko na nag-aral ng Japanese, ng Hapon. Masaya nakilala ko sa kaibigan ko andito sa Singapore. Salamat po kayo. Salamat. Okay, sekarang aku berbahasa Indonesia. Dulu 2 tahun yang lalu, aku pergi ke Semarang di Indonesia untuk sukarelawan selama 3 minggu. Di Semarang, setiap hari aku harus berbahasa Indonesia dengan anak-anak. Karena anak-anak di sana nggak bisa berbahasa Inggris. Jadi, waktu aku bermain, menyanyi lagu, bergambar dengan anak-anak, aku harus berbahasa Indonesia. Sekarang aku udah lupa banyak, tapi kalau aku ada sampah, aku mau mulai belajar lagi. Terima kasih. はい、というわけで、私が今まで勉強してきた、5カ国語を、今話しました。私は最初の、英語のところで言ったんですけど、2歳から10歳まで、スイスで育って、日本に帰ってきたとき本当にすごい苦労したんですね。英語で発音するときもわざと発音悪くしたり、あともうとにかく英語を全く勉強しなかったですね。だからその反動で多分今こうやって、たくさんの言語を、勉強するようになったのかなと思います。今こうやってシンガポールに住んでて、本当にいろんな文化の人が、住んでいて、3カ国語、4カ国語を話す人が当たり前にいる世界で、日本はまだそういうのが、そういう考え方がないのが少し私は悲しいなと思います。なので、もっと皆さん視野を広げて、一緒に、いろんな言語を勉強していって、いろんな文化に触れていけるような、そんな世界にしていきたいなというのが私の願いです。見ていただいてありがとうございました。さようなら。